Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first for the news in English. Hungary is helping Romania and will take 50 patients with coronavirus into intensive care, said Foreign Minister Péter Szijjártó. The minister stressed that Romania is facing very serious challenges in terms of the epidemic situation. There are a lot of seriously ill patients, a lot of cases per day. In the past few days, they have been in continuous consultations with Deputy Prime Minister Hunor Kelemen and Health Minister Attila Cseke on how Hungary can help Romania in this extremely difficult situation. He said that previously they had sent ventilators and medicines containing the active substance favipiravir, but that the Romanian government had a bigger request now. This was for Hungary to take seriously ill coronavirus-infected patients for intensive treatment, as the workload of the Romanian healthcare system is already borderline in many cases, he pointed out. During her farewell visit to Jerusalem, German Chancellor Angela Merkel discussed the development of cooperation between Germany and Israel, as well as security issues. On her seventh and final visit to Israel in her 16-year chancellorship, Merkel held her first one-to-one meeting with Prime Minister Naftali Bennett at her accommodation in Jerusalem's King David Hotel. Bennett warned Merkel of the danger of the Iranian nuclear threat and called for international cooperation against Iran's expansion and nuclear weapons development in the Middle East. In their joint press conference, Bennett stressed that while relations between the two countries are excellent, there are new areas where cooperation could be increased, particularly in innovative technology industries. After the one-to-one meeting, Bennett held talks with the full German delegation and then led a formal cabinet meeting with Angela Merkel. Hundreds of members of the ultra-Orthodox sect Lev Tahor, or Pure Heart, also known in Israel as the Jewish Taliban, are preparing to leave Guatemala for Iraq's border with Iran. Several members of the group, several dozen families, were seen at the airport in Guatemala City preparing to leave for Iraq, from where they were presumably heading for the Iranian border with Iraqi Kurdistan. Guatemalan authorities have so far managed to apprehend them, according to the newspaper. According to Ynet, there are fears in Israel that they could be held hostage there and that a high ransom will be demanded for their release. Relatives of the sect members living in Israel have appealed to the authorities to prevent them from traveling there. Relatives of the group, who also hold U.S. citizenship, have done the same. Israel and the United States are doing their utmost to prevent them from reaching Iraq, thus avoiding further diplomatic complications. Some members of this anti-Zionist, anti-Israel Jewish sect have already applied for political asylum in Iran in 2018, and its leaders have sworn alliance to Ayatollah Ali Khamenei, Iran's supreme religious and political leader, wrote the paper. Russia is ready for constructive arms control talks with the United States and does not threaten other countries with its most advanced weapon systems, said Russian President Vladimir Putin on Wednesday at the Russia Energy Week event. He said that the Russian-US arms race began with Washington's denunciation of the ABM Treaty, which bans the development of comprehensive military missile defense. Putin said that Russia could respond either by building a system similar to the US one or by developing means to go beyond it. He reiterated that Russia had already deployed the hypersonic weapon, which was still under development elsewhere. He claimed that the new Russian intercontinental ballistic missile is more than 20 times faster than the speed of sound. Convicted Russian opposition politician Alexei Navalny has been reclassified from a fugitive to an extremist and terrorist ideologue in prison, according to an Instagram post on Navalny's behalf. According to his account, the politician was summoned before a committee which voted to change his classification from the previous one to the new one. This is good news. The extremist and terrorist profile register is not as tiresome as the runaway one, reads the post on behalf of Navalny. The new classification of detainee, according to the post, does not require constant monitoring. In Romania, schools are being closed at the request of parents fearing a coronavirus infection, and under current legislation, they are only supposed to switch to distance learning if there is an outbreak in the community. As of Wednesday, more than 300 schools across the country have moved education online. Less than a quarter of these have been closed by the country's health service because of an outbreak in the community, which the majority of them being closed by the school authorities on their own initiative, citing parental fear of allowing pupils to come to school because of the risk of infection.
An archer attack in the small town of Königsberg in southern Norway on Wednesday night left several people dead and injured, with one suspect in custody, reported the Norwegian police. The archer carried out the massacre in the town center of Königsberg, a town of 28,000 people about 80 kilometers southeast of Oslo. So far, no information has been released on the identity of the perpetrator or possible motive. According to Norwegian press reports, the police deployed in force in the center of Kongsberg, over which police helicopters were circling. Bomb squads were also reportedly mobilized. According to the police chief, information is still being evaluated and crime scenes are being investigated at various locations. He said the situation is still confusing. And finally, for the weather, the weekend is expected to bring cold dawns and daytime highs around the seasonal average, with variable sunny to cloudy and even foggy weather. The temperatures will typically average around 1 to 5 degrees in the morning and 10 to 16 degrees Celsius in the afternoon hours. Well, for further information, please visit our websites at www.hetttv.com or breuerpress.com. So much for the news in English, and now we continue with the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Ungarn hilft Rumänien und wird 50 Patienten mit dem Coronavirus auf der Intensivstation aufnehmen, sagte Außenminister Peter Szijjártó. Der Minister betonte, dass Rumänien angesichts der Epidemie vor sehr ernsthaften Herausforderungen stehe. Es gibt viele schwerkranke Patienten, viele Fälle pro Tag. In den vergangenen Tagen habe man sich mit dem stellvertretenden Ministerpräsidenten Hunor Kellerman und dem Gesundheitsminister Attila Czeke ständig darüber beraten, wie Ungarn Rumänien in dieser äußerst schwierigen Situation helfen könne. Er sagte, man habe bereits Beatmungsgeräte und Medikamente mit dem Wirkstoff Favipiravir geschickt, aber die rumänische Regierung habe eine größere Bitte. Diese bestand darin, dass Ungarn schwer erkrankte, mit dem Coronavirus infizierte Patienten für eine intensive Behandlung aufnimmt, denn die Arbeitsbelastung des rumänischen Gesundheitssystems ist in vielen Fällen bereits grenzwertig, betonte er. Bei ihrem Abschiedsbesuch in Jerusalem erörterte Bundeskanzlerin Angela Merkel die Entwicklung der Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Israel sowie Sicherheitsfragen. Bei ihrem 7. und letzten Besuch in Israel in ihrer 16-jährigen Kanzlerschaft traf Merkel zum ersten Mal persönlich mit Premierminister Naftali Bennett im Jerusalemer King David Hotel zusammen. Bennett warnte Merkel vor der Gefahr der iranischen nuklearen Bedrohung und rief zur internationalen Zusammenarbeit gegen die Expansion des Iran und die Entwicklung von Atomwaffen im Nahen Osten auf. In der gemeinsamen Pressekonferenz betonte Bennett, dass die Beziehungen zwischen den beiden Ländern zwar ausgezeichnet seien, es aber neue Bereiche gebe, in denen die Zusammenarbeit ausgebaut werden könne, insbesondere in innovativen Technologiebranchen. Nach dem Einzeltreffen führte Bennett Gespräche mit der gesamten deutschen Delegation und leitete anschließend eine formelle Kabinettssitzung mit Angela Merkel. Hunderte Mitglieder der ultraorthodoxen Sekte Lev Tahor oder Reines Herz, in Israel auch als jüdische Taliban bekannt, bereiten sich darauf vor, Guatemala in Richtung der irakischen Grenze zum Iran zu verlassen. Mehrere Mitglieder der Gruppe, mehrere Dutzend Familien wurden auf dem Flughafen von Guatemala-Stadt gesehen, wie sie sich auf die Ausreise in den Irak vorbereiteten, von wo aus sie vermutlich an die iranische Grenze zu irakisch-Kurdistan reisen wollen. Den guatemaltekischen Behörden sei es bisher gelungen, sie festzunehmen, so die Zeitung. Nach Angaben von Ynet wird in Israel befürchtet, dass sie dort als Geiseln gehalten werden und ein hohes Lösegeld für ihre Freilassung verlangt werden könnte. In Israel lebende Angehörige der Sektenmitglieder haben an die Behörden appelliert, sie an der Ausreise zu hindern. Angehörige der Gruppe, die auch die US-Staatsbürgerschaft besitzen, haben dies ebenfalls getan. Israel und die Vereinigten Staaten setzen alles daran, sie an der Einreise in den Irak zu hindern, um weitere diplomatische Komplikationen zu vermeiden. Einige Mitglieder dieser antizionistischen, anti-israelischen jüdischen Sekte haben 2018 bereits politisches Asyl im Iran beantragt und ihre Anführer haben Ayatollah Ali Khamenei, dem obersten religiösen und politischen Führer des Irans, die Treue geschworen, schreibt die Zeitung.
Russland ist zu konstruktiven Rüstungskontrollgesprächen mit den Vereinigten Staaten bereit und bedroht andere Länder nicht mit seinen modernsten Waffensystemen, sagte der russische Präsident Wladimir Putin am Mittwoch auf der Russia Energy Week. Das russisch-amerikanische Wettrüsten habe mit der Aufkündigung des ABM-Vertrages durch Washington begonnen, der den Aufbau einer umfassenden militärischen Raketenabwehr vorbereitet. Putin sagte, dass Russland darauf entweder mit dem Bau eines dem US-Systems ähnlichen Systems oder mit der Entwicklung von Mitteln, die darüber hinausgehen, reagieren könne. Er bekräftigte, dass Russland bereits die Hyperschallwaffe eingesetzt habe, die anderorts noch in der Entwicklung sei. Er behauptete, die neue russische Interkontinentalrakete sei mehr als 20 Mal schneller als die Schallgeschwindigkeit. Der verurteilte russische Oppositionspolitiker Alexei Nawalny wurde im Gefängnis von einem Flüchtigen zu einem extremistischen und terroristischen Ideologen umgestuft, wie aus einem Instagram-Post in Nawalnys Namen hervorgeht. Laut seinem Account wurde der Politiker vor einem Ausschuss geladen, der dafür stimmte, seine Einstufung von der vorherigen in die neue zu ändern. Das ist eine gute Nachricht. Das Register der Extremisten und Terroristen ist nicht so lästig wie das der Ausreißer, hieß es im Post im Namen von Nawalny. Die neue Einstufung der Häftlinge erfordert keine ständige Überwachung mehr, heißt es im Beitrag. In Rumänien werden die Schulen auf Antrag der Eltern, die eine Infektion mit dem Coronavirus befürchten, geschlossen und nach den geltenden Rechtsvorschriften dürfen sie nur dann auf Fernunterricht umstellen, wenn es in der Gemeinde zu einem Ausbruch kommt. Bis Mittwoch haben mehr als 300 Schulen im ganzen Land den Unterricht ins Internet verlegt. Weniger als ein Viertel dieser Schulen wurde vom Gesundheitsamt wegen eines Ausbruches in der Gemeinde geschlossen. Die meisten wurden von den Schulbehörden aus eigener Initiative geschlossen, weil die Eltern Angst hatten, die Schüler wegen der Ansteckungsgefahr in die Schule kommen zu lassen. Bei einem Angriff eines Bogenschützen in der südnorwegischen Kleinstadt Kongsberg wurden am Mittwochabend mehrere Menschen getötet und verletzt. Ein Verdächtiger befindet sich nach Angaben der norwegischen Polizei in Gewahrsam. Der Bogenschütze verübte das Massaker im Stadtzentrum von Kongsberg, einer Stadt mit 28.000 Einwohnern, etwa 80 Kilometer südlich von Oslo. Über die Identität des Täters und ein mögliches Motiv wurde bisher keine Angaben gemacht. Norwegischen Presseberichten zufolge rückte die Polizei groß angelegt in das Zentrum von Kongsberg vor, über dem Polizeihubschrauber kreisten. Berichten zufolge wurden auch Bombenentschärfungskommandos mobilisiert. Nach Angaben des Polizeichefs werden die Informationen noch ausgewertet und die Tatorte an verschiedenen Orten untersucht. Die Lage sei nach wie vor unübersichtlich, sagte er. Und schließlich zum Wetter für das Wochenende werden kalte Morgendämmerungen und Tageshöchstwerte um den jahreszeitlichen Durchschnitt erwartet, mit wechselnd sonnigem, dann bewölktem und nebligem Wetter erwartet. Die Durchschnittstemperaturen liegen bei 1 bis 5 Grad am Morgen und 10 bis 16 Grad am Nachmittag. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.ttv.com sowie www.breuerpress.com. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und nun zu den Nachrichten auf Französisch. Bonjour à tous et bienvenue à ITV. Je m'appelle Peter Gardos et ce sont les titres en français. Le ministre hongrois des Affaires et des Relations économiques étrangères, Péter Szijjártó, a indiqué que la Hongrie aidait la Roumanie en acceptant les transferts de 50 patients atteints de coronavirus en soins intensifs. Le ministre a précisé que la Roumanie devait faire face à des défis très graves liés à la situation épidémique. Il y a beaucoup de malades graves et beaucoup de nouveaux cas chaque jour. Ces derniers jours, plusieurs consultations ont eu lieu entre le vice-premier ministre Kelemen Hunor et le ministre de la Santé Attila Cseke sur la manière dont la Hongrie pouvait aider la Roumanie dans cette situation extrêmement difficile. Le ministre a expliqué qu'auparavant, des respirateurs et des médicaments contenant le principe actif favipiravir avaient également été envoyés, mais que le gouvernement roumain avait formulé une demande plus importante. En effet, cette demande concernait le transfert des patients gravement malades contaminés par le coronavirus en soins intensifs, étant donné que, dans de nombreux cas, la charge de travail du système de santé roumain est proche du niveau maximum, a-t-il souligné.
Au cours de sa visite d'adieu à Jérusalem, la chancelière allemande Angela Merkel a évoqué le développement de la coopération entre l'Allemagne et Israël et des questions de sécurité. À l'occasion de cette 7e et dernière visite en Israël pendant les 16 ans où elle a été chancelière, Mme Merkel a d'abord rencontré le Premier ministre Bennett Naftali en tête à tête à l'hôtel King David à Jérusalem où elle est descendue. M. Bennett a attiré l'attention de Mme Merkel sur les dangers liés à la menace nucléaire iranienne. Il a appelé à la coopération internationale pour s'opposer à l'expansion de l'Iran au Moyen-Orient et à son intention de développer des armes nucléaires. Lors de leur conférence de presse conjointe, M. Bennett a souligné que si les relations entre les deux pays étaient excellentes, il pourrait améliorer la coopération dans de nouveaux domaines, en particulier dans les industries technologiques innovatives. Après la discussion en tête-à-tête, M. Bennett a échangé avec l'ensemble de la délégation allemande, puis il a présidé la réunion officielle du gouvernement en présence d'Angela Merkel. Plusieurs centaines de membres, pour la plupart des Israéliens, de l'Eftahor ou Cœur pour, une secte ultra-orthodoxe également connue en Israël sous le nom de talibans juifs, sont en train de se rendre à la frontière iranienne d'Irak à partir du Guatemala. Plusieurs membres du groupe, des dizaines de familles, ont été aperçus à l'aéroport de Guatemala en train de partir pour l'Irak, d'où ils auraient certainement voulu continuer leur voyage jusqu'à la frontière iranienne du Kurdistan en Irak. Selon les informations de la presse, les autorités guatémaltèques ont jusqu'à présent réussi à les retenir. D'après Ynet, en Israël, nombreux sont ceux qui craignent qu'ils y soient retenus en otage et qu'une rançon élevée soit demandée pour leur libération. Les proches des membres de la secte vivant en Israël se sont adressés aux autorités pour leur demander de les empêcher de s'y rendre. Les proches des membres du groupe ayant la nationalité américaine ont fait de même. Israël et les États-Unis font tout leur possible pour les empêcher d'attendre l'Irak et ainsi éviter de nouvelles complications diplomatiques. En effet, en 2018, certains membres de cette secte juive anti-zioniste et anti-israélienne ont déjà demandé l'aide politique à l'Iran et leurs dirigeants ont juré allégeance à l'ayatollah Ali Khamenei, guide suprême religieux et politique de l'Iran, a écrit le journal. Mercredi en Russie, lors de l'événement appelé Semaine de l'énergie, le président russe Vladimir Poutine a indiqué que la Russie était prête à engager des négociations constructives avec les États-Unis sur le contrôle des armements et que ce système d'armes les plus avancés ne menaçait pas les autres pays. Il a précisé que la course aux armements russes-américains avait commencé avec le retrait de Washington du traité ABM qui interdisait le déploiement d'une défense antimissile militaire complète. Selon le président Poutine, la Russie avait la possibilité de répondre à cela soit en construisant un système similaire à celui des États-Unis, soit en développant des outils qui allaient au-delà. Il a répété que la Russie avait déjà mis en place l'arme hypersonique qui était encore en cours du développement ailleurs. Il a affirmé que le nouveau missile intercontinental russe était plus de 20 fois plus rapide que la vitesse du son. Selon un post Instagram publié au nom d'Alexei Navalny, l'opposant russe condamné et emprisonné aurait été qualifié de personne ayant une idéologie extrémiste et terroriste, ne le considérant plus comme un sujet présentant un risque d'évasion. Selon son rapport, l'opposant a été convoqué devant une commission qui a voté son changement du statut. C'est une bonne nouvelle, le profil extrémiste et terroriste n'est pas aussi contraignant que le profil fugitif, a indiqué le post publié au nom d'Alexei Navalny. Selon le post, le nouveau statut du détenu ne nécessite pas une surveillance permanente. En Roumanie, les écoles sont en train de fermer progressivement à la demande des parents qui craignent une contamination par le coronavirus, alors que selon la réglementation en vigueur, elles ne devraient en principe passer à l'enseignement à distance
que si des cas de contamination apparaissent dans leur enceinte. À partir de mercredi, plus de 300 écoles ont mis en place un enseignement en ligne à travers le pays. Moins d'un quart d'entre elles ont été fermées par le service médical de santé publique en raison de cas de contamination. La plupart ont décidé de passer à l'enseignement à distance à l'initiative des chefs d'établissement qui ont invoqué la crainte des parents de laisser partir les élèves à l'école à cause du risque de contamination. Selon le communiqué de la police norvégienne, une attaque à l'arc a eu lieu mercredi soir dans la petite ville de Kongsberg dans le sud de la Norvège. Plusieurs personnes ont été tuées et blessées. Un suspect a été arrêté. L'archer a commis le massacre dans le centre-ville de Kongsberg de 28 000 habitants, situé à environ 80 km au sud-est d'Oslo. Aucune information n'a encore été fournie sur l'identité de l'auteur et ses possibles motivations. Selon des articles de la presse norvégienne, un grand nombre de policiers est arrivé dans le centre-ville de Kongsberg, survolés par les hélicoptères de la police. Des démineurs auraient également été mobilisés. Selon le chef de la police, l'évaluation des informations et de l'enquête sur les différents lieux de crime sont toujours en cours. Il a dit que la situation était encore confuse. Et finalement, pour le météo, pendant le week-end, après les petits matins frais, des températures maximales correspondant aux normes saisonnières sont prévues, avec des périodes ensoleillées, nuageuses ou brumeuses. Les températures moyennes évolueront entre 1 et 5 degrés le matin et entre 10 et 16 degrés dans l'après-midi. Pour encore plus d'actualités, visitez nos sites d'internet attv.com et broyapresse.com. Merci de votre attention et maintenant, les nouvelles en espagnol. Buenas noches, damas y caballeros, y bienvenidos al programa de noticias en idiomas extranjeros de TTV. Mi nombre es Peter Gardos y estas son las noticias en español. Hungría está ayudando a Rumanía y acogerá a 50 pacientes con coronavirus para su tratamiento con terapias intensivas, según declaró el ministro de Asuntos Exteriores y de Comercio Exterior, Péter Szijjártó. El ministro subrayó que Rumanía se enfrenta a retos muy serios en cuanto a la situación epidemiológica. Hay muchos pacientes graves, muchos casos al día. En los últimos días ha mantenido continuas consultas con el viceprimer ministro Hunor Kelemen y el ministro de Sanidad Attila Cseke sobre cómo Hungría puede ayudar a Rumanía en esta situación tan extremadamente difícil. Dijo que anteriormente habían enviado ventiladores y medicamentos que contenían la sustancia activa favipiravir, pero que el gobierno rumano tenía una petición mayor. Se ha tratado de que Hungría acoja a pacientes gravemente infectados por el coronavirus para que reciban un tratamiento intensivo, ya que la carga de trabajo del sistema sanitario rumano ya está al límite en muchos casos, señaló. Durante su visita de despedida a Jerusalén, la canciller alemana Angela Merkel habló del desarrollo de la cooperación entre Alemania e Israel y de cuestiones de seguridad. En su séptima y última visita a Israel, en sus 16 años de canciller, Merkel mantuvo su primera reunión a solas con el primer ministro Naftali Bennett en su alojamiento en el Hotel Rey David de Jerusalén. Bennett advirtió a Merkel del peligro de la amenaza nuclear iraní y pidió la cooperación internacional contra la expansión de Irán y el desarrollo de armas nucleares en Oriente Medio. En su conferencia de prensa conjunta, Bennett subrayó que aunque las relaciones entre ambos países son excelentes, hay nuevas áreas en las que se podría aumentar la cooperación, especialmente en las industrias tecnologías innovadoras. Después de la reunión individual, Bennett mantuvo conversaciones con la delegación alemana al completo. Luego dirigió una reunión formal de gabinete con la participación de Angela Merkel.
Cientos de integrantes de la secta ultraortodoxa hebrea Leftaor, o Corazón Puro, también conocida en Israel como los talibanes judíos, se preparan para salir de Guatemala hacia la frontera de Irak con Irán. Varios miembros del grupo, varias decenas de familias, fueron vistos en el aeropuerto de Ciudad de Guatemala preparándose para salir hacia Irak, desde donde presumiblemente se dirigían a la frontera iraní con el Kurdistán iraquí. Las autoridades guatemaltecas han logrado detenerlos hasta ahora, según el periódico. Según Ynet, en Israel se teme que puedan ser retenidos como rehenes ahí y que se pida un alto rescate por su liberación. Los familiares de los miembros de la secta que residen en Israel han hecho un llamamiento a las autoridades para que se impidan viajar ahí. Los familiares del grupo, que también tienen la nacionalidad estadounidense, han hecho lo mismo. Israel y los Estados Unidos están haciendo todo lo posible para impedir que lleguen a Irak, evitando así mayores complicaciones diplomáticas. Algunos miembros de esta secta judía antisionista y anti-israelí ya han solicitado asilo político en Irán en 2018 y sus líderes juraron lealtad al Ayatollah Ali Khamenei, líder supremo religioso y político de Irán, escribió el periódico. Rusia está dispuesta a mantener conversaciones constructivas sobre el control de armas con los Estados Unidos y no amenaza a otros países con sus sistemas de armamento más avanzados, dijo el miércoles el presidente ruso Vladimir Putin durante su intervención en el Foro Semana de la Energía de Rusia. Afirmó que la carrera armamentística entre Rusia y los Estados Unidos comenzó con la denuncia por parte de Washington del Tratado sobre Misiles Antibalísticos ABM, que prohíbe el despliegue de una defensa antimisiles militar integral. Según Putin, Rusia podría responder construyendo un sistema similar al estadounidense o desarrollando un medio para superarlo. Reiteró que Rusia ya ha desplegado el arma hipersónica que sigue desarrollándose en otros lugares. Afirmó que el nuevo misil balístico intercontinental ruso es más de 20 veces más rápido que la velocidad del sonido. El político opositor ruso encarcelado Alexei Navalny ha sido reclasificado de riesgo de fuga a ideólogo extremista y terrorista, como apareció en una publicación de Instagram en nombre de Navalny. Según su cuenta, el político fue citado ante un comité que votó para cambiar su clasificación de la anterior a la nueva. Esta es una buena noticia. Las designaciones de extremista y terrorista no son tan tediosas como riesgo de fuga, dijo el post en nombre de Navalny. La nueva clasificación del detenido, según el post, no requiere una vigilancia constante. En Rumanía, las escuelas se cierran a petición de los padres que temen un contagio de coronavirus. Sin embargo, según la legislación actual, las escuelas solo deben pasar a la enseñanza a distancia si hay un brote en la comunidad. A partir de miércoles, más de 300 escuelas de todo el país han trasladado la educación a la red. Menos de una cuarta parte de ellas han sido cerradas por el Servicio de Salud del condado debido a un brote en la comunidad y la mayoría ha sido cerrada por las autoridades escolares por iniciativa propia, alejando el temor de los padres a permitir que los alumnos acudan a la escuela por el riesgo de infección. Varias personas han muerto y han quedado heridas este miércoles por la noche después del ataque de un arquero en la pequeña ciudad de Kongsberg, en el sur de Noruega. Un sospechoso está detenido, según informó la policía noruega. El arquero perpetró la masacre en el centro de Kongsberg, una ciudad de 28.000 habitantes situada a unos 80 kilómetros al sureste de Oslo. Por el momento no ha trascendido ninguna información sobre la identidad del autor o el posible motivo. Según la prensa noruega, la policía se desplegó con fuerza en el centro de Kongsberg, que fue sobrevolado por helicópteros policiales. Al parecer también se movilizaron escuadrones antibombas.
Según el jefe de la policía, todavía se está evaluando la información y se están investigando las escenas del crimen en varios lugares. Dijo que la situación sigue siendo confusa. Y finalmente, por el tiempo, se espera que el fin de semana traiga consigo amaneceres fríos y máximas diurnas en torno a la media estacional, con tiempo variable de soleado a nublado con parches de niebla. Las temperaturas tendrán una media de entre 1 y 5 grados por la mañana y de entre 10 y 6 grados por la tarde. Para más noticias, visite nuestras páginas web www.gttv.com o www.broyerpress.com. Muchas gracias por su atención. Y ahora seguimos con las noticias en hebreo. שלום וערב טוב, כאן ציפי בוכמן וילדבאום עם החדשות בעברית. הונגריה מסייעת לרומניה ותעביר 50 חולי קורונה לטיפול נמרץ בהונגריה, כך אמר שר החוץ והמסחר פטר סיארטו. ראש המשרד הדגיש כי ברומניה יש אתגרים חמורים ביותר ביחס למצב המגפה, הרבה חולים קשה, הרבה מקרים יומיים. בימים האחרונים היו בקשר מתמיד עם סגן ראש הממשלה קלמן הונור ועטילת שקס שר הבריאות, ודנו בשאלה כיצד יכולה הונגריה לסייע לרומניה במצב קשה זה. הוא אמר כי מכשירי הנשמה ופאביפירביר נשלחו בעבר, אך לממשלת רומניה הייתה בקשה גדולה יותר, כלומר שהונגריה תיקח מקרים קשים לטיפול אינטנסיבי, כי במקרים רבים עומס העבודה של מערכת הבריאות הרומנית כבר גבולי, כך ציין. קנצלרית גרמניה אנגלה מרקל דנה בביקור הפרידה שלה בירושלים בנושא פיתוח שיתוף הפעולה בין גרמניה לישראל ונושא ביטחון. בביקור השביעי והאחרון של הקנצלריות בת 16 שנים, מרקל נפגשה קודם כל עם ראש הממשלה בנט נפתלי במלון המלך דוד בירושלים. בנט הזהיר את מרקל בנוגע לסכנות שבאיום הגרעין האיראני, ודחק בשיתוף פעולה בינלאומי נגד השפעתה של איראן למזרח התיכון והאפשרות לפתח נשק גרעיני. בנט הדגיש במסיבת העיתונאים המשותפת שלהם כי למרות שהיחסים בין שתי המדינות מצוינים, ניתן להגביר את שיתוף הפעולה בתחומים חדשים, במיוחד בתעשיות טכנולוגיות חדשניות. לאחר הדיון בנט ניהל משא ומתן עם כל המשלחת הגרמנית, ולאחר מכן ניהל פגישת ממשלה רשמית בנוכחותה של אנגלה מרקל. מאות אזרחים ישראלים מהכת החרדית לב טהור, הידועה גם בשם הטליבן היהודי בישראל, מתכוננת לצאת לגבול העיראקי-איראני מגואטמלה. מספר חברי הקבוצה, עשרות משפחות, נראו בשדה התעופה בעיר גואטמלה כשהם מתכוננים לעיראק. משם המשיכו לכורדיסטן העיראקית עד לגבול איראן. על פי עיתון, השלטונות בגואטמלה הצליחו עד כה לעצור אותם. על פי ynet, בישראל חוששים שיקחו אותם כבני ערובה וידרשו כופר גבוה לשחרורם. קרובי המשפחה של הכת החיים בישראל פנו לשלטונות בבקשה למנוע מהם את הנסיעה. קרובי המשפחה של הקבוצה עם אזרחות אמריקאית עשו את אותו דבר. ישראל וארצות הברית עושות הכל כדי למנוע מהם להגיע לעיראק, ובכך למנוע סיבוכים דיפלומטיים נוספים. כבר בשנת 2018 פנו כמה מחברי העדה היהודית, אנטי-ציונית והאנטי-ישראלית בבקשה למקלט מדיני מאיראן, ומנהיגיהם נשבעו אמונים לעיתוי ההליך חמינאי, מנהיג הדת והפוליטיקאי הבכיר באיראן. כך כתב העיתון. רוסיה מוכנה לשיחות קונסטרוקטיביות על בדיקות נשק עם ארצות הברית, ומערכות הנשק המתקדמות ביותר שלה אינן מאיימות על מדינות אחרות. כך אמר נשיא רוסיה ולדימיר פוטין בשבוע האנרגיה הרוסי ביום רביעי. לדבריו, מרוץ הנשק הרוסי-אמריקאי החל בביטול על ידי וושינגטון על עסקת ABM שאסרה על פריסת הגנת טילים צבאית מקיפה. לדברי פוטין, רוסיה הייתה יכולה להגיב על כך או על ידי בניית מערכת הדומה לאמריקאית או לפיתוח כלים טובים יותר. הוא חזר על כך שרוסיה כבר הציבה נשק היפרסוני שעדיין נמצא בפיתוח במקומות אחרים. הוא טען כי הטיל הבין-יבשתי הרוסי החדש היה מהיר פי 20 ממהירות הקול. אלכסיי נבלני, פוליטיקאי אופוזיציה רוסי שהורשע בכלא, סווג מחדש כנוטה לברוח וכאדם בעל אידיאולוגיה קיצונית וטרוריסטית. הופיע בפוסט באינסטגרם שפורסם תחת שמו של נבלני. על פי הדיווח, הפוליטיקאי זומן לוועדה שהצביעה לעבור מהסיווג הקודם לנוכחי. אלה חדשות טובות, להיות ברשימות הטרוריסטים הקיצוניים פחות מעייף מרשימות הנמלט. ככה נכתב בהודעה שהופיע תחת שמו. הסיווג החדש של העצור אינו מצריך ניטור שוטף.
ברומניה בתי הספר נסגרים לבקשת ההורים מחשש להדבקה בנגיף הקורונה, שעל פי התקנות הנוכחיות באופן עקרוני צריך לעבור לחינוך מרחוק רק אם הזיהום מופיע בקהילה. החל מיום רביעי יותר מ-300 בתי ספר העבירו את החינוך לרשת ברחבי הארץ. פחות מרבע מאלה נסגרו על ידי השירות הרפואי של קצין המחוז בגלל זיהום בקהילה, ורובם החליטו לעבור לחינוך מרחוק בעצמם, בהתייחס לפחד של ההורים להכניס תלמידים לבית הספר בגלל סיכון להדבקה. פיגוע בחץ וקשת התרחש ביום רביעי בלילה בעיירה הקטנה קונגסברג שבדרום נורווגיה. מספר בני אדם נהרגו ואחדים נפצעו. חשוד נעצר, כך נמסר מהמשטרה הנורווגית. הקשת ביצעה את הטבח במרכז העיר קונגסברג כ-80 קילומטרים דרומית מזרחית לאוסלו, עם אוכלוסייה של 28,000 איש. טרם נמסר מידע על זהותו של העבריין ומניעיו האפשריים. על פי דיווחי העיתונות הנורווגית, המשטרה יצאה במספרים רבים למרכז העיר קונגסברג, שמעליה חגו מסוקים של המשטרה. ידוע גם כי כבאים גויסו. לדברי מפקד המשטרה, הערכת המידע וזירת הפשע במקומות שונים עדיין נמשכת. לדבריו המצב עדיין מבלבל. ועכשיו נעבור לתחזית מזג האוויר. בסוף השבוע צפוי שחר קר, ובשעות היום הממוצע העונתי יישאר עם מזג אוויר ערפילי ומעונן. הטמפרטורות חזויות להיות סביב מעלה עד 5 מעלות בבוקר ו10 עד 16 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, etitv.com או broyerpress.com. עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו ושיהיה המשך ערב נעים ושבת שלום.